Hello mga silingan! Oh my God, I'm back! Dugay na dyan na panahon na wala ko ka voice over. Oh my God, gimingaw na gyud ko! Dance, 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 dance. Yeah, Jollibee. Dance, 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 dance. Yeah, Jollibee. Dance, dance, dance. Dance, 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 dance. Yeah, Jollibee. Dance, 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 dance. Sa Pilipinas, pag yun taon ni nga vlog, oh my God, karon pag yun ni ma-upload. Sa unta man na busy kang inahan gyud, di matabang. So naad ay mi diri no sa Jollibee di Polog. Unya, karon kay naa may cute nga baby girl diri o nga ganahan magpa-picture kay gikyutan lagi siya sa duha nako nga chikiting. Unya nangutana ko sa mama kung okay ra ba videohan, okay ra daw kuno kay kining bata hilig po daw kuno ni o picture o video na. Cheese! What's your cheese? Cheese! Ah, it's so cute. Yeah. Now give him a kiss, kiss. A little kiss. Give him a kiss. Ah. It's so cute. Ah, it's so cute. Unya kining si Liam no nga katong naa pa mi sa Pinas, hala kay muduol gyud na siya og mga babae nga bata. So for example na lang kaniyo nami sa Jollibee, pagkita niya sa pikas table nakita man siya nga puro babae, ni duol siya oy wag gyud na ulaw, wag gyud na nanghi diretso lingkod sa atubangan. Sus in tawon ag baby girl in tawon sa iyang atubangan mo nalay na ulaw lang tawa mo tutok. So dira day safe side ra day tami ako anak, safe ra day ni dira day ni girlish. Unya after day na mo na nga uno nilahos na mi diretso sa balay kay kani akong bana mangita magyunig siya Oh, relaxing na kay sa sofa o nagpahangin na agwanta do bisag init kaayo kay pobre man ta. Pero ngisi-ngisi ra man pud taon siya. Oy, luya taon. Nya dara ag duha o sweet kaayo nya mag-away ra ba dayon. Nya birthday day sa among kinamanghuran na ng time ano nya kani siya no kay wa man ni siya daghang demands. Buutan kay nga tanan gipalitan na namo cake dayon gikantahan okay na siya. Happy birthday, Mommy Nicole. Happy birthday, Mommy Nicole. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mommy Nicole. Yay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you, Mommy? 18. Wow. Hey, no. Paduula ni isa. Yeah. Wala ni blow si Lidan, wala na pa blow. Happy birthday. Mommy! Unya, syempre, no, di na mahimong walay picture-picture kay inana bigtang mga Pinoy mahilig ng kita picture-picture hala birada may na lang pang memories puhon makita nato atong kabatan-on pa sa unang mga panahon na char. Messenger. Get it! Isa na ako sa messenger? How about you, Leah? You want to try some? Come on, try. Uncle! It's fine. Look. Try it. Namilay! Yeah, try that pink one in the middle. Here. That pink one in the middle. No. That's so nice. It's yummy. That's tasty. It's strawberry. Try it. Yeah, that one. Let me Wow. try. How about this? Delicious. Delicious. Oh my Delicious. God. Delicious. Delicious kayo. Bana. Alam, ilagin natin. What's you inside? Yummy. Have a look at your son here. Dada. Dada! Yeah. Come here, share the cake. Oh, the Baba Bear is coming, the Baba Bear is coming. Go there in the middle. Let him try it. What are we doing? Just try it. Let him try. What? Look at him. Yeah, give me a push.
delicious. likes it. You don't like it? Kiss it. Lunis! Chocolate. Mm, delicious. Where is it? My delicious chocolate. Eating. We eating. With the cake? It's yummy? Give me, Adelay. Adelay. Yes. Mekos. Mekos na ang cake ni Nicole. Mekos ng insan. Wa na si Liam, wa na may. Wa na may, pwedeng na miya may. May, iyan ang tila-tilaan may. Idan, lukat idan. You want the beautiful cake? O siya, sige, diri na ang kutob no. Kaya nabot kami sa hotel. Bye-bye! Thank you all!